Dopa Hamgarni Shamungo Yaprik by Himitongo, Tripura Social Organization and Solidarity Eva T-SOS. Dofano Kushugo Tishamung Lamawo, Himi, Sak-Sak Wak Khamparni, kwtal Wak Khamparni Chengsawi rwkha January talni thangnai Nuchibri Shalmari Kokti Shalo, Sepahijola Hankar Gulagati Amsani Noabari Parakatalo. Pandani bisingtwi tei doglamo phita ramungni bisingtwi kwtal Sak-Sak Wak Khamparni Chengsawi rwkha o pandawo Chengsawi runai wngwi manjakha YouTube mothani tangphangkra Sojolde Burma naroe motom wngwi manjakha T-SOS ni asukphang pohor tiprasa pandawo manjanai nograi rok dofano bahai ke kusugo tisaimman bahai ke sak bachawi man abo harok nangkungmani kok ksarkha kok lamni bisingtwi ini jata chini income khaimani jata system je tongmani jeng chini India hakutor bai jeng yak gadalai thangmani loge no jata modern India sanamjak kha jarao ar sanamani loge modern India ni jata system jata tongmani economy system jata rang puisa income khlaimani system jata tongnani chanani jata raida bibinno rokomni jata raida to manabo to chung siang thaka chin bagi beba katal thamai ga jarao enka haike no chini agi ni jata income khaimani source je bari wo muikuthung kaimani mai kaimani hai kaimani kuru kaimani jinga thakti kaimani bibinno rokomni kaimani enka mal mata jeta rimani abo turuk khitam ka आज कटाल मॉडर्न इंडिया सिस्टम में हाबमनी लोगे नि चिनि अब chung nai ne mani je aba kicha goth gyang to khaita chinabo baba goth gyang tongka nga turuk khai among ta bong ni amon saka ong ta chung tolang tongka ha gangai সাধারণত educated borogrok rang puisa gonang bororok jesa samuphan khaide bongam na thnai to hoithang nga jaro jehetu chini rang puisa kre chin tomong cha mokicha low level ong to kuno karone কোন একটা কারণে সেই রকম ভাবে আজ জরাও চিনি যেটা কাস্টম চিনি যেটা কাস্টমারের ল বা চিনি কাস্টমারের সিস্টেম চিনি যেটা ইনকাম সোর্স সিস্টেম তো মানে আবো তুরুকাই কুমাওই নি থাঙ্কা হেমনো লাস্ট 50 ইয়ার্স 50 বছর 60 বছর ধরে আবো কুমাইন থাঙ্কা চুং সেরকম খাইমেং থাকা তামুখা চিনি খেত কানি হাপুং কানি তঙ্গা আবনো চুং ফনাংনানি সামঙ্গ ফনাংনানি সেই রকম চিনি যেটা চিনি ট্যালেন্ট যেমন যেটা চিনি স্কিল চুং যে খাইনে রংমানি তমনা বেবা কুমাই থামাই খাইছি Deba kumai thamai ka tamni karone hingkai chung jeta modern India je system ketal chung je thangyak ni thangroi mani abo chung asole chung siang thangka bongni jeta system to mani chung siang thangka jodi se chung ba sa ajora jodi sa system no surunguya koni chung loge na haike romuya koni chung abo bai gadali thangma kanka hoitong khamun পড়াশোনা খাইয়া কোনি চাকরি কত খাইমা কমু কোম্পানি কত এস্টাবলিশ খাইকিমা কাঙ্কাই চুং বাজারা হইতে পারবে গদাল মাকো ফিয়াবা চুং গদাল মালিয়া কারণ কে চিনি আগিনি যেটা সিস্টেম তো মানে ইনকাম সোর্স সিস্টেম তো মানে আবু জুদাং থাকা গটাল থাকা চিন বগে কে হাইন বাগিনো চুং টাকতাং মানসো লেগেছে না কোনো কারণে চুং যেহেতু উকলক ক্লাই থাকা ফিয়াবা চুং তেসা হাইনা হাই চিনি তাখুক তে বুখুক সংগ্রাম চুং তাবু বুসকাঙ্গ তুবুইমা ফাইনাই হেঙ্কাইছে চুং সোসাইটি নে বাগি ওয়ানসুং মানো Tibrasani, uhani, udesni, development ni bagi wansung manai, jora si wansung manai. Enggak hain bagi cung wansung lagi aja, cung sara North East to sara India o cung tangi mai apa no kom se kom cung North East India o apa no cung omo hai ke Sak-Sak Bachamung Choba chung start kelaya kunoi, start kelaya kunoi share kom cini sar song coba bang rong ni bisingtwi kai, hoito sar ni cuma bang nugu kunoi, tapi kubang ma organization itu cuma coba na bagi phaiman ubus kanggo, enggak share kom kai chung chini je choba chini je sak bachamung ni jeta choba jeta chini rang puisa ni freedom khlaina ni jeta choba abo chung buskango jesa kai phano chung abot langi ma thangnai tangi hingka ta kaisa nukjaka chung je chini je u dofani chini je u bosong ni borokrok chini je u bosong ni borok sara world jodi se chung nasigi nai kangkai ang ekta world ni scenario nongno sara bishwo ni ekta scenario nongno tubui khunongna musungo tangi hingkangkai chini kupal tabuk ni jorao amsul jarati hamya chini sinimung amsul jarati hamya rijagi tongkha abo jodi se chung bekha khaitha hingkangkai a sinimung ni bisingtwi bo ekta
সাইকোলজিক্যালি লজিক্যালি ফিজিক্যালি একটা চুং একটা কোনো না কোনো বারে চুং আবার হাইকা সুকলুগুই তনি জাগরি জাক্কা ও হাসাকাও চুং ও দেশও তাবক চুং যেটা টং টং মানে কোনো কারণে হয়তো আবার বুই মুচুংই ফান খাই মানো মুচুং ইয়াওই ফান খাই মানো হেঙ্কা আজ বুইনি একটা সেতরা বা হামিয়ান নাহার মংনো চুং তাবক সাকা তুবুই ফাইনা হাঙ্কাঙ্কাই চিনি যে বসংনি বড়রা ও সারা বিশ্ব যারা টংনা চুং বরংনি তমং চামং বরংনি বব হাইকে এডুকেশন সিস্টেম বরংনি বব হাইকে পর ইকোনমি সিস্টেম রাং পয়সানো বাহাইকে পর আবো আর হইতে জুংজান হয়তো কগুই ফাইকা চুং আবনা আপনো কি চাং তাবং ননো সাইকিনা নামো চুং নাই দে তাবো মানে বরক রকনি যেটা বিজ্ঞান হ্যাঁ নর বিজ্ঞান যেটা হিনো বংনি হিসাবে যেটা চিনি সিনেমং যেটা চুং মঙ্গোলিয়ান হিসাবে যেটা চুং হিংজাক মানি হ্যাঁ হ্যাঁ খানাদি তাকুকতে ভোগ সংগ্রহ হ্যাঁ যেটা চুং তাবো চিনি মঙ্গোলিয়ান দফানি বড়লখিনি চুং যেটা সারা বিশ্ব যেটা চুং সিনজাক মানি চুং চিনি ওই ইন্ডিয়া হাও ত্রিপুরা হাও চুং তাবো হাইকে কালাই টংখা কোনো ডেভেলপমেন্ট উঙ্গিয়া বুইনি তুলনায় উঙ্গিয়া কিন্তু বা চিনি যেটা ট্যালেন্ট যেটা তো মানে লাস্ট 50 বছর 60 বছর হা বিসিঙ্গ কুলুক থামা হাইন থাকা কিন্তু বা তাবুক চুং যদি সে ছয় চিনি যেটা ট্যালেন্ট তো মানে চিনি যে সামুং খাইনানি যে কুরুং যে রুংমানি তো মানে আবো যদি বুইনি দেশও নাই নাই খাঙ্কাই তাবুক সেরম দি একটা এক্সাম্পল কুবুনি দেশও তাবুক জাপান নি কক নাই নাদি জাপান কাইসা দেশ নি কক নাই নাই দি আজ জাপান চুং হাহাই মুকচাক নি বড় মাংচু কুপলুং বেবা চুং হাই মুকচাক হেকা আবো সায়েন্স ni bisingtwi বিজ্ঞানী যেটা বরংনি সিনেমা হুঙ্কাঙ্কাই বিজ্ঞানী bisingtwi যেটা রাশিয়াল আইডেন্টিটি যেটা হিনো বরং মঙ্গোলিয়ান হেকে চুংবো কিন্তু মঙ্গোলিয়ান ন ফিয়াবা হেকে তাবুক জাপান ni যে মঙ্গোলিয়ান চিনি তাকুকতে বুকুকসং চিনি বসংনি বরগ্রক বরক যদি সা আমসুকন সামুং চিকন খ্লাইয়া কোনি আমসুককাই ডেভেলপ খাইখিমানকা এক সময় ইউএস বাই বোমা খিকলাই জায়গা কোনি জাপান কুমাইছে থামা হিং থাকাবলে নাগা হিরোশিমা নাগাসাকি ওরি জায়গা কোনি জাপান সেচ কুমাই থামাই চিং থাকা ফিয়াবা বরনি বুখানি যে মুচুং মানি বরনি সামুং খাইনানি কুরুং যে তংমানি রুংমানি যে তংমানি আবনো বেবাক বড় ইউনাইটেড খেলাইয়া কোনি থানসা খেলাইয়া কোনি সামুং খেলাইয়া কোনি সারা বিশ্ব একটা লেটেস্ট টেকনোলজি নি বিসিংতwi খাই বা লেটেস্ট টেকনোলজি স্নাম থানি বরক তাবু একটা নাম্বার 1 যে ফোন নাম্বার 10 নি বিশো তঙ্গু হংকাই তাবু চুংবু আ মঙ্গোলিয়ান বসংনি বরক রক মানে আ দফানি বরক রক কে চিন থানি কে আ স্কিল করি দিবা চুংবু রুং বলে তাং রুংয়া তংলেবা চুংবু রুঙ্গু আগিন দিন কোনো সায়েন্স করে কোনো টেকনোলজি করে কিন্তু বা চুং খেতও এমন ভাবে না খাইনা করে বিরাট কে মাই থাইরি মানো বিরাট কে মগদান থাইরি মানো বিরাট কে মাইসুই থাইরি মানো বিরাট কে জিঙ্গা থাকতি থাইরি মানো বিরাট কে আলু যত চুং খাই মানো কিন্তু বা চুং রুংয়া রুঙ্গু ফিয়াবা এই যে মডার্ন ইন্ডিয়াও চুং ফাইয়া কোনি আবার একটা চুং চিনি যে টেকনোলজি চিনি যে করুনো চুং আবো ইউটিলাইজ চুং সামুঙ্গ ফনাংনা রিয়াং থাকা বিভিন্ন কারণে হেঙ্কা আবনো তাবুক চিনি চবা হাঙ্গাই তামো যে চুং তাবুক সাও যে জাপান নে চিনি বসংনি বড়রক যদি সামসুংনো কটাল টেকনোলজি সোনাম মানো ফাস্টেস্ট যতন সালাই দউই ট্রেন থাংনাই মানে সোনামি মানো কাহাম মানে সোনামি মানো এবার লেটেস্ট টেকনোলজি সোনাম মানো সাউথ কোরিয়া হিন্দি গাড়ি সোনাম তানি তিনি এক্সপার্ট স্মার্টফোনস ये স্যামসাং যে মোবাইল পয়লা স্মার্টফোন নখর মানে সাউথ কোরিয়া অঙ্কর কা বড় বচুং হাই বসংনি বড় নবলে বাবা মঙ্গোলিয়ান বসংনি বড় চুমো মঙ্গোলিয়ান বসংনি বড় হেকে বরংনি যদি আমসুংনো ট্যালেন্ট টং টং কে চিন থাকে বড় করিবা চিন কিন্তু তঙ্গু ফিয়াবা কোনো একটা কারণে চিনে ট্যালেন্ট নো চুং ফুনুগি মায়াং টকা ও যেটা একটা তালা রিজাক্তি হেং টকা কোনো কারণে হেকে চুঙাবনো চিনি মুচুং মুকা হাই যে চিনি ট্যালেন্ট নো তাইসে ফিয়গনে বাগিয়া কোনো যেটা তালা চাবি যেটা চাবি নাং মানে চুং আ চাবি বাই তাউতে খলগিরি না মুচুংু আবো কুস্তামিয়া আ চাবি কুস্তামিয়া তাবু হাইকাই আরো থাঙ্গি চুং কক সানাই অর ফায়া কোনি চুং কক সানাই নরংনি যেটা ট্যালেন্ট চিনি ধানি যে তলন ট্যালেন্ট মানে আ ট্যালেন্ট নো জাস্ট মুইতু খাইরি না সিমিসি হ্যাঁ জাস্ট মুইতু খাইরি না সিমিসি হেকে ফিয়াবা কাইসা কক যেসুপান ট্যালেন্ট টংথন যেসুপান খাইনা রংথন যদি সে চুং কুবুयो করি হিংকাংকাই যদি সে কুবুयो করি হিংকাংকাই মুংসাপানো চিন থানি টিকি তংরক লাখিছে আও যতন ছাইমানো যারা কুবুयो তংনাই বরক তেও বুখা নাংনাই বুখাও মানে তেও শর্ট নামা হেং জানাই কুবুই সারা কিন্তু যেসুপান ট্যালেন্ট টং যেসুপান করে কোনো দিনও সম্ভব ইয়া জাপানি ককসাদি চাইনানি ককসাদি নরক ছাইমানো
neka hain bagoi no tabuk chung wall do te ka shunu go je tabuk je bo desh bai o desh bola bulai lai o desh bai o desh wala lai tam ni bage wala lai kaise rang poisa ni choba economy war english baje tan rang poisa ni choba se khlai chini bisingtwi kaise khub north east ni takhub chini takhub bukhub rona je kaise sak-sak Bachamung kunui economically mane rang poisa ni dik diao chini family support khlainani chini social life support khlainani abo hai ke bibinno rokom ni jeta chini daily life chung je sal brum brum jeta chung tongi thangnani bagi je chini nang thai je tongmai mani a nang thai ro chung sadharanot chung maiya a obhab ni bagi chung tamongui thang chini dofa no chini society no chung chubai mai angai thang rang puisa je gre ang bufur dofan bagi wan suk nai bohogo mai kre bufur ang dofan bagi wan suk nai sei rokom jungjal chung jefro india habai thangi gedal lai kha chini safety ni bagi chini rwkha ni bagi akunai afron hoite no a jungjal turuk turuk khe nukjang na chengkha tangi chengkha hangkang ka chung kicha micha chini jamanti chung research khlai lekha je agi ni dino chini rang puisa income khaimani lama hangkang ke chung kheto khlayu mal mata riu ha sei rokom khlaiya kuni chung chini income source no chung generate khlai agio sei rokom chakri fakri to sei rokom asuk krui Srangzati Khampar Chengsawi rema pandawo manjangnai UTF ni tangphangkra Sujol Deburma Shaka samuni buthai mana hunke sakang kusrangse ungna nangrawo sak-sak ni yakungbai basa mana hunke sak tharmung tongna nangnai Srangzati Khampar Chikonchake Chengsawi rwkha phainai salo tebo kotor kuwar ungtung hunui surimungtai dio murkha T-SOS II Wak Khamparni kwtal yapri ni chenglai phitara laimung pannawo sung phaisok phelai kha tai belekha khapang srango sini sikla rokno obahai khe srangai samgo yapri rama rokno nugui tai angro tebo khapang srangkha tini actually wak rinai rok to motamuti kisa misa jotono ribui tonglayo ongkui tonglayo pia binoro kwtal kisisa manoi khlaijak khe ang nuk phaikha jeta obahai khe tapne commercial purpose wak rok ri thanio binomo belai useful engano hanai ang ma tongkha bini future success ungthung bino samung success ungthung tini to chikun saka chengmani bo abo terek bo tebo phuarui manthung torui logui manthung bwskangni sallogo bwskangni bisirogo chung obono ekdom kuplung khe bini tabuk je nok tangjak tongmani obono ekdom wakchak laya kheseng nugui manthung nei chung suriwo tai diayo tai obo haikhono sini tai sikla rokbo podre pot omo hai samungo suno omo hai wak farming simia tebo kobang ma khaijaknai samung tongo abo hai samung rogo srangui agogui phaiteng kesrang nani serangrawo kesrang kangka je kuno samungo yapri kangka sing aro keplai ngai mano success ngai mano so sini seklaro norok jotono phaidi sing kesrang nglaina ta abo hai podre pot sak-sak ni yakungo bachamani samung roko sing yapri barok laiona tai sorkari chakri ni bukhak simi sing nasigui tonglayawo omo hai kabang ma samungo sing yapri lalai tai sini sak-sak ni yakungo bacha lainai obo haikena sing sini dopa hamkrani samungo sini contribution no sing ralai manna hamba thumsakhe je kuno platform malai lai man khanke ok salai man khanke ba ok salai man mane malalai man mane abo belai khino kapal ka hamni kokse ba sini tamna belai khino samungo chuknai kaise samungse mohai kuthum lai mani malai lai man mani bisingtwi kabangma kok kaham sing khana lai mano tamna lam kaham sing sereng lai mano abo hai podre potong kaham ro sing sereng lai mano amon bagai belekeno hambai ano tini oro invite khaimani bagai kaitono hambai tini no pura pandano bo naiklui tongo tai oro jora kaham sungna mani bagai
बेलेखना खास्रांखा दिनै सिनि तांस्रांनि बिसिंथै महायखे कायसा तामनाय यापिरि नाजाकमानि बिसिंथै अर तामनाय हिसाब बुमु कलकनि बागै आं नासिगायाव साइसे मांलाखा sak-sak Bachamung Choba sak-sak Bachamung Choba माने साइसुं नि याकुंगा बाचावै मानलाय माने आबो नुले बेलेखना काहाम अ choba नि बुमुरै चेंलायखा choba खानाकांगा जों ताकसा फानमानो जेसे केबल फान ताकसा क्राकनि बाचाने मुसुंगना choba नै खानाका बेले काहामवात नु युज खालायनायखा फायदि अबहाय सामुरकनि बिसिंथै ताय तिनि सिंगर जे फितारा लायो जे इनोग्रेशन खालायलायखा जे चेंलायखा वाक फार्म वागरिनानि जे सामु स्रांसाति वाक खाम्पार तिनि तो चिकुन सासिको हायदा वाक बुकायबसो पास्तारा छयता सिको कायसा रुम सुरुसे साकबाय सुगियाख ताय कायनि रुम खालि दंख यां तागेस न कलकमा तांजाक आबो खालि दंख जों सुदो अनक गनैया अ पुरा हाथाय कुपुलुं अब जाते तामना अमहाय वागरिमुं नि जे तामनाय नक बायनो कुपुलुंखौ सोंमानथों बोसखांनि ताय कयेक बसर सोंआबोसो एक्सपेक्ट खालायनाय सिनि तामनाय तांसेगांनि थानिव तांनि हिन्दी आसक सिकन लेभेलाव खालायमानि बाय जों सिनि तामनाय कतर सिनि जे नाहार मुनो जों फुलफिल खालायलायमानिया जों चेंमानि तो चिकन ल दंनाय फियाबा चेंमानि चिकन फानो सिनि वानसुक मुं सिनि नाहार मुं आबो चिकन नों थाइकरै सिनि वानसुक मुं ताय सिनि नाहार मुं आबो कतर ओं थाय ताय आबो एकदम गबाक बाया ओं थाय गबाक माने सक जरा तो जतन गबाक लायो जोंका वानसुक माने गबाक बाया सों थाय आबो हायके जों मा वानसुक लायनाय माइल लायनाय जों एक्सपेक्ट खालायनाय बोसखांनि ताय आं पार्सनेलि आं महाय सामुरको बेलायखनो इन्टारेस्टेड बा आं every 6 months or बसर 6 months वाइस माया फनो बसर वाइस पनि आं भिजिट खायफैनाय पर्सनली आं एक्सपेक्ट खायनाय बोसकनि बसर आं नेक्स्ट 12 मास परे फाइपुरंके जाते अ कायनै नक न एकदम वाक साकलाया खे नु फायनातै आबा हायखे संजाते नु फायनातै ता आबा हायखे बसर थांदो जोंगाबो न तामना हाताय कुप्लुं खे बिनि वाकनि प्रोजेक्ट न जों नुगै मान फायनातै बिसि बालुगियाखौ नरगो सायमान ना किल्ला खुमफैलों आरो खरक बिहिक बसे खरक नै दङ बरक तिनि बायखे प्राय 16-17 बछराव वागरि लाई दङ खरकनि प्राइमारि टिचार ओके खरकनि प्राइमारि टिचार वाक माकनि सिनि चेंलाय माने बरक वागरि माने आं 5-6 मास सिगां खोना आं ताय सिनि यूटीएफ नि सिं खरनै खरतम टीम थाङै भिजिट खायदे माने जों जे दिन भिजिट खायो आबनसा 5 दिन 6 दिन सिगां पर 42 टा वाक फालो আর এক একটা ওয়াক নি ওজন হুকে রমদে 100 নি সিমি 120 নি কাসারো মানে ওয়াক নি ফিলিক মানে তা এক লোকে 42 টা ওয়াক ফালো 42 টা ওয়াক ফাল মানে পরে বসং যে দিনা থাঙ্গ বরক নে আরো ইংয়াং ইয়াফনো 200 টা হাই ওয়াক বিনি মানে ওয়াক খামারো মানে চিকন বাই কতর বাই আর 200 টা হানি সাতানিবা একদম বাদরব 5 দিন নি বাদরব বসাবো দङ বুমা তাই একদম 250-300 কেজি কাজাক বাসাই মেয়া আবো হাইবো 5-6 টা হাইনো পটক খালাইজা আবো হাইखे রিলাই দङ মানে जोंहा जे रिनाय तामनाय जे बिहिक बसाय बरक बाय कक सावै जों सायमानखा बरनि सिमि चेंमानि आर तिनि बरक बजागा फाय सब फायखा ओंका बरकनि जे बरक तिनिसक जरतै कुनो बैंक लोन बा गभर्नमेन्ट नि चुबाचु किछु करे कारण बरक जेहेतु खरकनि प्राइमारि स्कुल टिचार बा आबो पनि बरक तरक खालायते तिनि 15-16 बछर बरक अजागा फाय बाचा फायखा बरकनि जे माने तामने बीट आबो 6 कानिटा 7 किनि कासा बीट ओके आर पूरा बीट तामने 7 फुट कुसु खालायो इटनि वाल गोजा ओके आबोनि बिसिमनो कानि आधा कानि मतो तंखाय नखाय खागै ताय बाद बाकिंगे yang sa माने वागरि माने उनको खलाय बरक ना लाजा हेके वागरि मांनो उनको खलायलाय मांनो बसाजे खरक नै दङ बसाजे खरक नै खरकसा अकरा अंखे
गायनोकलजिस्ट दिल्लीआव दाबो प्राइभेट हस्पिटालाव खालाय दङ दा खरकसा हंखा गेस्ट लेक्चारार निने NIT आगरतलाव हंखा तामनाय बरकनि सामुनि बुथाय ज्रायरकबो बरक बुमा बुफानो अमसुके माने तामनाय परिश्रम खालायमानि नुगै बसारकबो माने जेसे सेलार पान होनसेदि बुमा बुफानो आसके खालाय दंमानि नुगै बरकनि बिसमु केसाला गोसरां स्रां नङाबो मा फायजेनाय दंना आबुनि बुथाय बाहायके नुखा जों अमा हायके बरकनि खरकनि बसाराव तो आबा हायके रोंमुंगो सोरोंमुंगो कुसुकानो कासाखानो बरकनि नुखुंनि रां पुसानि हालकबो बबा हायजागा दंखाना आबो नरकनो वान सुगिना सिदि जे बरकनि नको आबसक वाक गदिगुय फाल कासाव 40-42 तक वाक फालै माना जा बिनि रां पुसानि लेभेल बजागा दंखाना आबो जों एमाउन्ट खुइ सायाफोरनो जों जतन अनुमान खायनाय मानो ना बिनि आरो ब मासवाइसा उदयपुरनि वानसार सिनि तिब्रासार तो गरैबा वानसार चामुं साप्लाय खालायो ट्राक बाय वाइसा वाइसा बायनो 1.5 लाख रनि चामुं रफायो आबो मासवाइसा बरकनि आरो साप्लाय खायो वानसार उदयपुरनि वानसार आ लेभेल बरक खालायनाय दं आर ताबुक आसक अलमोस्ट रिटायरमेन्ट थांते 50 प्लस अलमोस्ट 50-55 नि बयस हिसाब नैनो आसक बयस फनो ताबुक फन बर सेलारियाखौ ताबुक आसक वाक गोबांमा आं नरनो सावनो आं तो सान साका बिसक वाक गोबांमा आबसक वाक रिनानि बागै कयजना लेबार नांनो बासिन कयजना लेबार दंखले आबसक वाक रि मानो ने नरक वान सुकना दसाला मिनिमाम खरबसे लेबार नांनो 10-12 जननि कम तो जों माने उनुंखौ गला निचेन 10 जन बरक मात्र खरक बुरि लेबार बायसे खलाय खरक बुरि लेबार बाय बरक बिहिक बसाय ताइ बाद बाकी लेबारनि सामुनो बरक माने मेनेज खलाय दं तार माने बिसक गसरांनानि नांनाबो बिसक गसरा नतो साका 10 जन फन्छ मिनिमाम से हाबिनो 10 जन से नारगिया बरक आबन से कम नारगिसा आबन पर मेंटेन खलाय दंनि मानो गाबो बिसक जराते गसरां माने परा आबो खलाय मानना वानसुगिनाय ने इंगा आबो हायखे न जों सिनि बर खिरखिर मुथा जोंखे मुसा किसा कतर खलायलायदनि थांगा आंकनो सरकारि सुबा सुफ हाय इराय नेतानि उकुलगोसे खापुरुंग्रा दि पार्टीनि फ्लेग बालैसे मीटिंग मिছিল थांग्रादि आयं सों लायग्राव दरकार करिब्ला आं चेंफ्रुनो तामगे 10 लाख निले चेंनायबा 10,000 बायका आं चेंनि मेरा 10,000 बायका वाक मांनि मानद्रबला इंनाब्ला हा बरकस वाक माकनि बे चेंगै 15 बोसोर सिगां चेंगै दिनिनि दिनो अ लेभेल सकय मानो के आं साया बरकनि लेभेल सकैदि बरकनि 4 बाका 1 बाकनि लेभेल फन सकैनाबा हा बरक 200 वाक एक लगी रि दंनि माने जागा आं 20-25 तनो वाक एक लगी रि मान फंनाबा mang lagda tangi mayang naiba কিন্তু কাইসেন শর্ত নং कसरां नानि नाङा जों कसरां लायनाय नङा आबसे जोंखा आं सब समनो साव जों तिब्रासारखौ सेलार बंस जों माने एमन सेलार एमन लेभेलनि जों सेलार माने जिनि सेलारनो हुइनानि बागै जों पदरा पद अजहातनो सोंनाय दुलाय कारण अजहातनो साया आंते जों जिनि सेलारनो हुइमाया जों तिब्रासार तिनिसक जराते आसक जराते सेलाया जों बाजाराव मैखोतों फालायो हाय फालायो इलाय फालायो होनै होनै तिब्रासार फालै दङ मैखोतोंनि बुखा किसा नासिगिनारि बकायै खेताव काय बारियाव काय तु माने मैखोतों ना ओ आहायना आसाय दं माने बलंनि राय तु माने मैखोतों दाबो फानो नुगुना 60-70% ब যদি 10 প্রকার मैखोतों তে फालै दं आंका 7-8 प्रकार मैखोतों नाबो बलंनि आहायना आसाय माने थाय माने मैखोतों जोंना ब बारियाव खेताव काय तु माने मैखोतों गया आबुन माने तामो जों तावखौ सेलेरखौ नुनो जों करा खलायलायदों नांनाय अ साइतो नुयो याब्रि रनानै हिंखे पुइला नांमाने माने तामो होनमाना जों कसरां नां सिने बिसिने सेला माने जों जेसखौ माया कालांगो
Kokthumna rok bai sungjagai Srangchati Wak Khamparno naikoli tongnai holong tiprasa saka bo ok khampar chengsnani bagai 2016 bisini simi chiri chaitogoi tongmani tabuk 2021 bisio phaise mukthang angphaichiwo bo saka o wak khampar Philippine technique bai snamjak natural way tei wak ursai manai chawi manai abono hunno PIGS natural way ti wak uri manai tonai tei kolomnai hambai serang ani serang sati Wak Khampar ni bekhaktui ang mo 2016 ni simi research kai kaisa Philippine techniques no adopt khaimani moka belai khina natural way o sini wak rimu mo bunisai juda mono hona PIGS profitable innovative growing system or mo stress free wak je natural wak tanmani amakin tanja goro piba moka scientific techniques by naharja ke wak urna lang puro urimanai ke wak khisi phana abo wak ni nagrok manam glak ke wak ni je tormong bolimong rok aborok dalaikin kaham ke tabo tini 2021 ni wase omo phaine 2016 ni je imang tini sini sarsong ni chungwa song bisingtwi ang songsai mangkha ang bagai sarsong hambai tai joto na itangai ani khajani sikla tako buku joto na hambai faidi sung faidi narok sia hangkai mo sini nikumawo ai phi narok nai phi manai sini ani Wak Khamparno botike sanamjakha angka narok na ang bosubanai Srangchati Wak Khampar Chengsawi ruma pandawo phai manjaka T-SOS mo thani juda juda amchayo barjao tei samu tangai tongnai adongrokno khobui kubunro